faslun ni franfasiyaye nawaqidul wudu'i selji chenfen nawaqidu jam'u naqid naqidu awala naqado la naqado ka feno chen donc nawaqidul wudu'i selji chenfen c'est exactement aussi janaba ko chenfen fana be mais amna le ka nya fait orola atna fo janaba ko chenfen mais amna fo janaba ko farda fen me janaba ko jagoya mo kan donc akala ko miyan bonay kono fen flale be yorom na ma fon nawaqidul wudu akala ko man fana ko mujibatul wudu fembe sergi jagoya mo kan ay fen dole be a wuli ka boya na wula itiska du batula batu min ni sergi bala chartuye fo ka sergi ta wali donc akala ko ni mo ga sergi ta ka ba be sergi la fen dole be na kana sergi chen ka so fo sergi be jagoya kan donc nga sergi ta ka seli fana seli lanzara sela ko no foni sergi werata la sergi be na ka ban fo fen dole ya chen folo mais tumado an chama ba famille ina fo ntura sergi la fen do kan soro wala man tlana sergi la tumama na sergi maja ko do kan soro abe sergi chen pourtant te an ka l'air flanqué fo fen dole ba chen ka sabe chen sinon abe albi wadi o sergi chen fen fana tuni har ni be sergi konona la na ki soro sergi iba damneli donc faut cela maille ni long pour ne pas que ika batu be chen sergi ka ko ka gele o ko son sergi fana sirme sergi la ani janaba ko ni tayamam na o fana ka ko ka gele fiya be ni kalon sergi chen fen suya flali ahdasun nogo wa asbabun ani sababu kitabu yɛrɛ fiku sira a daminɛ la yɔrɔ min na a tɔhara an ka saniya kuma fɔ an ko saniya ye suguya fila tɔharatu hadasin hadasu nɔgɔ ka saniya c'est à dire nɔgɔ dɔ de bɛ ka nɔgɔ tɔgɔ saniya o b'a damana saniya ye hadasu nɔgɔ ka saniya o lon tɔgɔ kama fɛn min ye hadasu ye an ka kɔrɔ fɔ hadasu ye tilan ka taa tilan yɔrɔ fila an k'o fɔ hadasu beleba n'a fitini a beleba o de bɛ janaba ko jagoya mɔgɔ kan a fitini o le be sergi jagoya mɔgɔ kan yan an mako be a fitini de la donc yɔrɔ min ko nawaqidul wudu ahadasun yani al hadasul asghar nɔgɔ fitini parce que ni beleba le o be janaba ko le jagoya mɔgɔ kan wa asbabun ani sababu julakana ko sababu ni ka filɛ arabu kan de b'a ye donc ni ko sababu julakana sira min be a to i be se fɛn dɔ ma o ko son sababu le julaka al arabana tumado at-tariq la'alli ablughul asbab sama yani turuq samawat wadi très bien donc mais ako asbabun ani sababu mu fen sababu yani wa asbabul ahdas ani nogon yere fana sababu ango nogo sugu minne luto kama ngafo akabula dama o le be nogon kila nogon yere ko to de nogon ka buila o le be hadasu ye n'a bulila ka ban nogon yɛrɛ jaati o be wele ko habasu donc ɲɛgɛnɛ aspect fila le be ɲɛgɛn na sawura fila le ɲɛgɛnɛ la a ka buila dama ani ɲɛgɛnɛ nin yɛrɛ le fait que ɲɛgɛnɛ bɔla ile la a bɔyɔrɔ la o b'a to i fari be nɔgɔ i sen nɔgɔn ne pourtant a ma bɔ ale la ɲɛgɛnɛ magan t'ale la ma ko i sen nɔgɔn ne ni corona be mɔgɔ dɔ bolo a tɛ se ka corona bila i sen kan pourtant ɲɛgɛnɛ ma bɔ ale la ɲɛgɛnɛ magan t'a la ɲɛgɛnɛ yɛrɛ ye matière min ye ale yɛrɛ ye nɔgɔ dɔ ye u b'ale wele ko habasu donc supposons que ɲɛgɛnɛ bɔla n'an ka ɲɛgɛnɛ kɛ kuraba la n ka n yɛrɛ saniya ka tangaji ta ka seliji ta est ce que nɔgɔ bɛ na tuguni n bɛ se ka seli mais ne yɛrɛ y'a ɲɛgɛnɛ kelen tilana ka bɔ n farisogo kan problème jumɛn de bɛ yen est ce que n bɛ taa seliji ta kura ye la seliji nin ka ɲi mais ka ɲɛgɛnɛ to n farisogo kan n tɛ se ka seli ale bɛ ɲɛnabɔ cogoya jumɛn i b'a ko dɔrɔn bɛɛ ka bɔ i tɛ seliji ta wadi donc hadasu nɔgɔw ani sababu min bɛ hadasu nɔgɔ lase mɔgɔ ma a bɛ kɛ 10 ani 3 nɔgɔ loru sababu 8 fahimta très bien nɔgɔ loru nin fa hadasu nɔgɔ loru nin albawlu sugunɛ dɔ ko ɲɛgɛnɛ dɔ ko jalaminɛ a bɛɛ kelen de ye
ka ɲɛgɛnɛ kɛ a filanan wal ghaitu ani kabinɛ an b'a fɔ ten ka a sutura dɔɔni sinon bo warihu ani fɔɲɔ bien ka bo ci wal madhiyu o jula kan t'an bolo an b'a fɔ maziyu wal wadiyu o kelen kelen na an bɛna emprunter ka bɔ arabu kɔnɔ an b'a fɔ wadiyu ninnu de bɛ nɔgɔ looru ye c'est-à-dire olu o bɔ dama a bɛ to i fari bɛ kɛ nɔgɔ ye fɛn nɔgɔ ye sariya fɛ i tɛ se ka don seli kɔnɔ tant que n'i ma seliji ta n'i ka jate minɛ bawulu ye xabasu le ye a matière ɲɛ ye xabasu le ye mais a ka builan dɛ o de b'a to i farisogo bɛ kɛ hadasu bɛ k'a la n'i ma philosophie tɔgɔ faamu dɔrɔn a bɛ ɲagami f'i ni yɔrɔ nin faamu ɲɛgɛnɛ matière min ni xabasu le mais a ka buili yɛrɛ ɲɛfɛla la dɛ a b'a to i bɛ nɔgɔ hali n'a ma mun i la hali ni ɲɛgɛnɛ bolola sisan i donna ɲɛgɛn na k'a ko propre mais tant que i ma seliji ta ko nɔgɔ b'i farisogo la hali bi c'est pour dire que c'est un peu spirituel très bien donc al-ghaitu b'o cogoya kelen na a matière yɛrɛ kabinɛ bo a matière yɛrɛ nɔgɔnin de n'a nɔrɔnin b'i la i tɛ se ka seli hali ni seliji b'i la a rihu fɔɲɔ gazi de b'a ye donc matière physique t'ale la k'a fɔ a bɛ nɔrɔ i farisogo la o kosɔn n'a nana se istinjaw bonda la tagajita bonda la n'i ka bo ci i tɛ don ɲɛgɛn na k'i b'i yɛrɛ saniyala la donc al-madhiyu o ye jimafɛn dɔ le ye c'est une matière liquide jimafɛn dɔ le b'a ye al-wadiyu a b'o cogoya kelen na bon an b'a fɔ julakan na ten an bɛ arabukan utiliser la julakan na mais ka se k'a lɔn i b'a lɔn cogoya jumɛn c'est très simple i b'a fɔ cɛlamɔgɔ ɲɛfɛ ji suguya 4 de bɛ bɔ n'i ye cɛ ye ka ban ji suguya 4 de bɛ bɔ i ɲɛfɛ an m'a daminɛ ni maniyu ye ou bien an m'a daminɛ ni ɲɛgɛn ye sa bɛɛ ka ɲɛgɛnɛ lɔn denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba an m'a obligé k'ale définition kɛ pour que i b'ale lɔn i ka lɔn fɛn min ye ɲɛgɛnɛ ye donc ni ɲɛgɛnɛ bɔra la tɔ ye to saba ale tɛ très bien an bɛ taa wadiyu kan wadiyu ale ye ji dɔ le ye a ɲa durunin de n'i ko a durunin de a bɛ comme nɔnɔ kɛnɛ n'i ka nɔnɔ kɛnɛ bila sisan ka ji ɲagami a la i ɲɛ b'a la a ɲɛ bɛ duru ɲa min ma o ji tɔgɔ ɲa durunin de ten a bɛ bɔ ka kɔn sugunɛ ɲɛ tuma caman a bɛ se ka bɔ fana sugunɛ kɔfɛ donc ale fana wolomala ka bɔ tɔ la ale tɛ ji ye transparent i n'a fɔ ji bɛ cogoya min na ale ɲa durunin de i n'a fɔ n'i ka nɔnɔ kɛnɛ bila ka ji ɲagami a la wajiw bɛ ten nin fahimta donc ni ɲɛgɛnɛ ni wajiw bɔra la tɔ ye to maziyu ani maniyu n'an tagala maniyu la maniyu ye ji giliman de ye maniyu ka gili a ɲa fana gɛnni tɛ i n'a fɔ ji ɲa gɛnni ɲami a fana ɲa durunin de a bɛ bɔ ni ɲɔni ye wa a tɛ bɔ fo kafoɲɔgɔnya la le ou bien sunɔgɔ la n'ale bɛ bɔ i farisogo bɛɛ bɛ ko dɔ sɔnni ɲa b'ale ka caractéristique la fɛn min bɛ maniyu bɔ a tɔ bɛna to maziyu kelen wadi donc maziyu sisan ale bɛ ji le ale gɛnni de ale ma duru ale ji ɲa gɛnni de a ma duru a bɛ nɔgɔ a bɛ bɔ i tɛ ko sɔrɔ a la tuma dɔw a bɛ bɔ i tɛ ko sɔrɔ a la tuma dɔw donc tuma dɔ la n'i ka filɛri façon dɔw kɛ i n'a fɔ n'i k'i muso filɛ walama i miirila ka taga kafoɲɔgɔnya la o n'a ɲɔgɔnnaw même les préliminaires ka kɔn kafoɲɔgɔn ye a bɛ fɛn min kɛ ka kɔn kafoɲɔgɔn yɛrɛ maziyu bɛ bɔ o kosɔn maziyu bɛ se ka bɔ ka sɔrɔ i ma ko sɔrɔ o kosɔn n'i ka ko dɔ kɛ min ma to maziyu bɛ bɔ mɔgɔ la sani i bɛ taa se i t'a yɛrɛ vérifier fɔlɔ ban i t'a i ka kurusi filɛ est ce que maziyu ma nɔrɔ la wa parce que a bɛ se ka bɔ i tɛ bɔ a kalama wadi donc ji 4 min bɛ bɔ cɛlamɔgɔ ɲɛfɛ an b'a fɔ cɛlamɔgɔ parce que musolamɔgɔ ta ka ca ji 4 min bɛ bɔ cɛlamɔgɔ ɲɛfɛ a ye nin ye a fana woloma lɔnni de ɲɛgɛnɛ lɔnni de an nana wadiyu la k'o fɔ ka na maniyu la k'o fɔ ka tɔ to maziyu kelen k'o fana fɔ donc ça va pas causer de problème sini n'an ko maziyu wadiyu parce que an ka ɲɛfɔ fɛn min de ka ban a équivalence d'an bolo julakan na mais an bɛna mot kelen kelen nin fɔ et puis i b'a lɔn très bien donc ni ninnu bɔra i la ka ban i ka seliji tiɲɛna wadi n'a bɔra i la ka ban i ka seliji hali n'i tilala seliji sisan n'a bɔra dɔrɔn pe i seliji tiɲɛna silamɛ kana saliya k'a fɔ ne yɛrɛ tilala sisan et puis a bɔra k'i bɛ ban ka seliji n'i ka kɛ dɔrɔn pe i b'i ka bato tiɲɛna le
ni ta se kiyama segili te tuguni na bola iba nyana bo ron be bon anga fait min fon ça demande ça dit fin ça va les baran hadasu bala khabasu bala et puis fin wore be alistinja tanga jita julaka ma fotin wala ma julaka wala yere sanya ka bon na ni ngene bolela aka hadasu blay farsula ma yere khabasu et puis ça te demande l'istinja yere sanya ka bola kitabu to on a tana istinja ma fo ke ndro pela almaziu parce que il estime que a fait ton nga istinja be kalilon ni ka ngene ke istinja ke to be kalilon ni ka kabne ke be kalilon fonyo istinja talila wadiu ale ni ngene bi bonyo fait donc ale sanya to ngene ta ekele mais maziu tal bien un peu compliqué au cours amna le damafo wadi très bien wal asbabu nogo sababu c'est-à-dire Amir na fait min foten ale rete nogoy mais be nogo sababuya maintenant avec nogo sababuya souvent c'est pas d'une manière comme ça yakin boloma dengenya boloma à 100% nogon bola mais une fois que sigabe il y a le doute c'est fini ama foko abola amna na kana fait min foten da lutter ka fo nogo bola sababu le moment nogo bebo mais comme shigabe abana me baraka ni shiga ka foko nogo bola effectivement donc sababu folo folo annaw mustaqilu sinogo gilin sinogo bilima aka foka nya ama fo sinogo dama ako sinogo gilima est sababu le ka nogo bo mogola pourquoi ni adama den sinogo na gili ala kaba ibe nyina yere ko ni nyina na yere ko anga nogo loru min fon juma le telia kabo al fonyon parce que ton nolu bola ce sont des matières physiques ibaye donc alebe sika long mais kele mi mo chela abe boita long o le fonyoy afana be bo dalu fo ti bolo ka mabo ile nyina ne ko ka wuli dalu fo ti bolo ka mabo comme islama ko ante ko ken shigaye ko san ambe attaché kelen ko abola ami baraka nali wadi ni dara kitabu wala ko ma fon sinogo shuga nani ashmawi kono sinogo shuga nani tawilun saqil qasirun saqil sinogo min ka jan aka gri min ka suru aka gri nu fla bebe sergi chen in fana gri ala ka bandon ba be sergi chen o ko sonya ko annawmu saqil sinogo gri qasura am tola ajanawa asulana sikisa be sergi chen atobe to fla tawilun khafif qasirun khafif nous flat de sergi chen ko so ma foyan fahimta donc min ka jan aka fege a chekani ka sergita aka numega sergita mais ika sergi matin min ka suru aka fege sergi kuma reta la chenya ko reta la même sinogo ka glia anaka fege ya be lo to kadime ne signi me alu ne koro mo ko tsika wuli ka bo nu ma bo kalama malgré mes sinogo la o ba fali man ko sinogo fege man mo te sa wuli ka taka kana tangeni malon o ba fale masino ko ferema jingo fana be do le kono na mais isno la foka nga kitabu ira taka taka nya ma bo kala ma le sino gilne nyina yele ko totalement wadi très bien adjanya na asunya fana obelon ni ladakole on va jusqu'à minute précisée on va faire un truc de 5 minutes 10 minutes comme ça oya folo sababu fulana al irma o kirin ni mo kirina ni kirina ibe yaklibe boyere kay iteke yere kalama ce qui veut dire que kumi ko so ango sinogo gili be seri kende o kun kiringele ne be kirina ni kirina sarabe dare ni fonyo be ska boyte bo kalama ni ton ne kabne ni ngana ni ale be ye mais fonyo ateye très bien kirin kono na la fendo be comment ni kirin te kirin comment ka jugu ni kirin jula arapana o ba fa al ghaibuba donc kirin ka glini disons que comment ka glini kirin afana bebe dumbuna kirina mo ska do kumala ka wati nke parce que fendo ka bo sansan dona kumala o ka kodo kala willa ni sirgit mala sirgit chena
ni kirin ka gbili ni koma ka gbili ni kirin ye n'a ko kirin bɛ seliji cɛ c'est que koma kɔni kuma tɛ wa sukuru ani suli juraka na bɛ fɔ suli fransikan na être ivre ka sule donc suli a bɛ mɔgɔ ka seliji cɛ parce que i bɛ bɔ i tɛ kɛ i yɛrɛ kalama fana tugun maintenant suli mɔgɔ dɔ bɛ na ɲininka ah suli bɛ se ka kɛ de ka na don silamɛya kuma kɔnɔna tɔ la fo ka seliji kuma fɔ ale la est-ce que silamɛya yɛrɛ bɛna jɔ min fo a bɛ taa sule et puis a ma ka seliji kuma fɔ an b'a fɔ suleli kuma caman bɛ don a kɔnɔ a kuma fɔlɔ-fɔlɔ silamɛ bɛ se ka kɛ silamɛ le mais jurumutɔ le ala ka lajarabi ni dɔrɔn min ye ou bien a yɛrɛ ni sago le ka bila dɔrɔn min la est-ce que ni silamɛ bɛ dɔrɔn min an b'a fɔ a bɔra silamɛya la wa an t'a fɔ a bɔra silamɛya la mais a bɛ min kɛra jurumuba le bɛɛ dun ka dɔn ko alikiyama ko ye min ye fa amma man sakulat mawazinuhu wa amma man khafat mawazinuhu mɔgɔ min ka balansi ɲuman balansi gbiliyala mɔgɔ min ka ɲuman balansi fɛgɛyala e bɛ se ka kɛ silamɛ ye n'i ka jurumu taara gbiliya i bɛ taa i yɛrɛ sɔrɔ kafiriw ka yɔrɔ la silamɛ bɛɛ kan ka kɛ conscient de ça i bɛ n'i kalama c'est pas parce que an ko dɔrɔn min t'i bɔ silamɛya la ko an ko i k'i ye dɔrɔn min la an bɛ fɛn bɛɛ bila minɛn kɔnɔ o ye kelen filanan fɛn dɔw bɛ taa kɛ a tɛ mɔgɔ su mais a bɛ se ka mɔgɔ dɔ su français kan na o bɛ fɛn dɔ ko quelqu'un peut être allergique à quelque chose allergie souvent bana le a bɛ kɛ farisogo la a bɛ se ka kɛ fana mɔgɔ dɔ n'ale kɔni ka nin min a bɛ su mais mɔgɔ tɔw b'a min a t'olu su a bɛ se ka kɛ fana souvent fɛn fila bɛ halala ye mais ale ma lɔn k'a fɔ o tuma kan ka o fila ɲagami de ka min ni ka ɲagami a bɛ su o n'a ɲɔgɔnnaw suli bonna la tuguni même o bɛ anesthésie min kɛ mɔgɔ la k'a lakirin ka sɔrɔ ka opérer n'a ɲɔgɔnna nin bɛɛ bɛ i ka seliji wuli wadi très bien o kɔfɛ walijununu fatɔya ala k'an bɛɛ kisi a ma hakili wuli fatɔya bɛ se ka mɔgɔ minɛ quelque temps et pas b'a bila n'a tun bɛ seliji la fatɔya ka minɛ a ka seliji tiɲɛna wal kublatu ninnu naani kelen fila saba naani o b'i bɔ i hakili kan de n'a t'i bɔ i hakili kan a banna seliji wulila min bɛ na o t'i bɔ hakili kan mais an bɛna olu fana kun fɔ wal kublatu ani dala sumusumuni dala sumusumuni en français embrasser ka mɔgɔ embrasser musolamɔgɔ bien sûr cɛ ka muso embrasser walama muso ka cɛ embrasser ale fana bɛ seliji wuli munna li'annahu aw li'anna tuharriku ash-shahwa a bɛ shahwa lamaga mɔgɔ kɔnɔna la donc tuma caman kublantu ni lamusu bilaza olu de bɛ na ni maziw ka bɔ yen mais k'a kɛ hali ni maziw ma bɔ le fait que kanu lamaga la k'a ko maziw ka sira ta maa ma bɔ kɛnɛma le o kosɔn a b'i ka seliji tiɲɛ ka fara kan hadisaw fana bɛ yen dalilu b'a jira k'a fɔ ko magaɲɔgɔnya ka maga muso la ni kanu ye a bɛ mɔgɔ ka seliji tiɲɛ mais kubla ta la ka embrasseli kɛ ni da ye a ma sartu bila la i ka dabɔ a kama wa ni ŋɛɲɛ sɔrɔ ye wa disons i ka dabɔ k'i ka nege sɔrɔ walima ma dabɔ nege sɔrɔ kan a ko a bɛɛ bɛ mɔgɔ ka seliji tiɲɛ mutlaqan munna al-ghalibu fil qubla a bɛ kɛ li ajli al-lazza a bɛ kɛ diya le kosɔn mais a bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ dɔw la i bɛ mɔgɔ dɔ embrasser kanu diyako tɛ an fɛ farafinna peut-être a tɛ an fɛ ten tubabulamɔgɔw bɛ nana n'a ye an fɛ mais arabula ani tubabulamɔgɔ i b'i ba embrasser i b'i den embrasser parce que an bɛ kubla min ma que ça soit i ka a tigi embrasser a da la le wa ou i ka embrasser ɲile kɔni da ye a fa yɔrɔ wɛrɛ kan wadi donc n'a taara kɛ mɔgɔ ye min nege tɛ kɛ a la i n'a fɔ i ba i n'a fɔ i den denmuso fitinin nege ko tɛ ale la a tɛ don ale bonda na fo n'a y'a sɔrɔ i ka dabɔ kanu kama mais i furumuso walama muso min bɛ se ka furu i bɛ se ka se a ma ne i k'ale embrasser ka ban an t'a ɲini ka lɔn i ka dabɔ nege kama wala min ma dabɔ nege kama wa lamsul mar'ati ani muso magaɲɔgɔnyali a b'o cogoya kelen na wa lamsul rajuli min qibali al-mar'a ni muso magala cɛ la walama ni cɛ magala muso la mais sartu b'ale la in qasada al-ladhata n'a ye diya laɲini muso in nege le kɛlɛ la i k'i tɛgɛ la kan o dama seliji tiɲɛna aw wajadaha walama a ye diya in sɔrɔ hali n'a ma laɲini nin yɔrɔ faamu a ɲagami ne dɔɔnin yan yɔrɔ la n'i taara Ashmawi la
nani le fana mais a bela janina magali kela suguya nani bela janina magali kela mais min bo nyona sisan dia la nyini ani dia soroli magali kela nani bela I magala I musola ka dia la nyini juskuna mais I magani ko fa kala ko fui sergi chena parce que ka la nyini juskuna I magala I musola I tuma la nyini dia kama mais I keni ko fa ka magala la I ka dia soro juskuna madama dia soro la I ka dia soro sa sergi chena mali kala flabela wadi très bien I magala I musola I ka dia la nyini premier angu ka dia la nyini ma soro I magala I musola ka dia la nyini pi ka soro fem flan be dafala sergi chena atobe to kile I magala la I ma dia soro I yere fana tuma dia la nyini misala bulu ma chenche ba tindala I ka chenche flan ga ba tindala I ma la nyini nege kama I yere fana ka flan I ma nege soro ya sergi ma chembe magali kon kela abo chwa kile na chenche ba tindala I ki yo chenche flan ga boy o keto che ile ga nege do soro sergi chena wadi o ko so ko in qasada lazatan naka jalla nyini wajadaha am lam yajid aka jan soro sa ama soro wa c'est que sergi chena aw wajadaha yani wajada lazata duna an yaqsid aw ba'da an qasada aka lanyini wa malanyini c'est que sergi chena wadi hada très bien donc ka ba be kublatuni lamsu ole do budaklet mado do ba ke do ko kilinte très bien donc lamsu ale lumbe diala wala ma diaka sorila donc le fait que ka diabil lamra ikon negebel lamra ila de ole ke sergin chen donc ma nyan ben nani jenni sababul li harakati al shahwa o ko fe wa masu dhakari ani cheya ma nyonya kam ma ichela cheka ma a cheyala ni che magala cheyala don pe abana sergi willa ka bakan nege ko talila kaso da lazata aw lam yaksid a hadisa be mais en même temps hadisa wara be ala kra ko modo mako I cheya bi yere sugudoli donc loni ka baw fona nyon ko hadisan fla fara nyon kan amina baraka na chokajme doka kelim be pew doka baraka ke ga kelento doka ese ka fla be fara nyon ka nyafo min ka ka foko ka mai che ala ka be sergi chen min ko ta olu dana le ma baraka ndonni min ka don fana ko iche ali yere sugo dole bay abi ko min far yoroto ni magala lati olu ka le kenta min ka ese ka fla faranyon kan olu ko ama fle I magala iche ala ka negele sorwa wa ma I magala lati ko ni magala lati ati sergi chen mais ni magala ka ci so ngalo ko do be istimna okay ni magala ka negele soro ale be sergi chen istimna ma fale mako la masturbation en français donc ko aoko wadi ala ki shiga ba ma la da jugule bay mais shartu be cheya ma nyonanda wa masu dhakari bi batin al kafi ni te kononai yoro min genne te nyabala do ta wisaka finasa mais te konona o mo gote min te konoro finna donc te konona na mama kata kerefero u bebala kata se blockman dem u bebala nali magala lebula aw bi batin al asabi hal blockman dem nyere konoro te nyere jatti konoro hal blockman dem konoro kita wore kono aba fugo hatta bil isba'i zaida blockman dem worona me bo mo wolan hal ne ale konoro magala c'est dit chena wadi très bien atmeke sababu worona li sababu lublana parce que sababu shegi nogon nyere be loru avec tan ani saban gulum lana tibini a shegina wa man mogo shakka fi hadasin nale shigala nogo ka sorola a shigala nogo ka sorola yani aka seji ta ban a shiga nti taranyana wala ma a kontu taranyana mais abe shiga sa exe nga seji ta tuno ko fe wa shiga fuka farfasiya avec do nyangolo ko mi surtout mo ma famia ke folo ko niko est-ce que mata nyanga le ah non c'est vrai taranya na menga sergita olu fe nika shiga to kon ka don abana sergita na ou bien ko kon ni mata nyanga le ko non mata ko ika shiga to min ke ku ya sergita na la antalima
ame shiga mimma shiga mi ibi yere nyini ngara est ce que nya sergi ko fe nga fonyo bo wa wala mama bo et puis ma dalu were sortuni itola flan kantin quand ka sergi est ce que tu ngana ay ko mata ay ko mtara itola ni na et puis ma dengene fo sura ko fe toni ni lebe mo ga sergi chen mais ni na dengene sura ko fe abana wadi très bien donc wa man shaka fi halasi mu'min shigala hada suka sorola aka sergi chen parce que kaida do lebin ishigala est-ce que tu ngana wala mata ima dalu fo soro ni le ka foko non bon ilo mesel nay abisa ko fe hakri na jigi nyakri na jigi et puis ani hakri ma jigi possible ka fo itu ngana c'est que c'est là sans sergi mais ni ka sergi ta que ça soit itu ngana wa que ça soit bata sergi kon be wadi donc wa man shaka fi hadasin wajaba alayhi alwudu sergi wajiba kan sabu aka sergi chena ole bato avec sheginai illa mafo mo kelembe na le shigala ale ka sergi machen o joyi an yakuna muwaswisan natrake waswasitoy o ya foto wado illa an yakuna muwaswisa funa ka ke shiga banatoy shiga bana be ke dowla ibalon jwadi atikiti ska sergi loruta na ma shiga sabala ibalon ka shiga bana batila mola donc ale tigala mo ati baraka na ka shiga ngir fala shay'a alay foitama korokudi sharabe nakala sujudu sawi bonala abina rotofo sharabe fika atiga muka shigale furake foloban daba fo makubo ile kana baraka ni ka shigai pour que parce que fin trop délai ko so diga mo ba adamna do ko ati bo alam parce que au fur et à mesure na ke bana ya tiga mo la ko so sharabe fo ati furake ka afin trop boati la ko bo ile kana baraka ni shigai e kana baraka ni fa be to ala kana aka équilibre so abesika bulo malon wa yajibu ghaslu dhakari kullihi normalement nawakidul wudu kuma bana mais na kribala nga fenofo anga hadasu loru min fon hadasu krengebe fen sababala fen to re hadasu yi disons que aboni ila o yato hadasu bikila ayre khabasu yi et pas be istinjao blaila fo fonyo ka boli dron o ko so fiku kitabu to wala obe isinjaw bunda krengere tanga jita yere sanya ka bono wala mais yang la dorti ma kuma kan akmana kelemi ka obe majuta parce que ale ka gele doni très bien donc ametani ka ke toramne pour bagame kuma son jang ko jugu ama fo ako wayajibu ghaslu adh-dhakari kullihi ci ya bela jeni kolibe jagoya min al-mazi ka bo majula ni sugune bola ibe sugune abo yoro dropele ko so ni kala nyanga na sugune ke ni ka sugune ke ni bi yere sanyala kana kabne yoro sanya madama ni kabne maboga ban ibe kadi ka jibawra ni bitu ko reme bi ka kusi ni git mabe nyanga ne borok mulunde ibo damale ko apana etere cheya kuturu biye ko nyanga ne borok mulu damay wole ko mais ko maji ibe cheya bele ko kan ali tme fata la kra nyina ko kuntu rajula madhaan ne tuye mogole minga maju boka cha malola kira makumeta nyina aka demuso koson parce que mbrok ele bayi ni mekdadu nyamara ka ta la kra nyina ala kra ko moni exil zakaraka wa madhakiraka wa riwaya doyi donc aka ko kira ille bu bieko wadi amitla ngami farakantuni nyene te bombo nyina mat machama mais maju bo excellent là maju bo mo nyina mat machama ati jana ba ko jago mo kan ni fana bi janto ya kurushi bam neka akuka bwala jago te ku kurushi changer mais ni ka akuka bwala bana fentro abe no maju be no donc abisa ka be no hali woto la ibe o bel contrôler ka be kurushika akuka bwala wadi hada très bien wala yaghsilu al-unthayayn ibe cheya kon be ko mete cliff la kuka farakan wadi naam wal madyu nafala ko majyu mule majyi amna le ta'rifu huwa al-ma'u walaji al-kharij mimebo inda ash-shahwati as-sughra jafitini tumala jumale bebo belebatu mala al-maniyu ou bien al-maniyu afla bebe maniyu le bebo diable ba tumala nafra diable ba o jumele bil mujama'ati bil wat'i ni wati makaya alikebo
Oh pourtant, lazatu, disons que maziou, hal ni kafunywa make. Ni kafunywa bara odamna, allez bon. Mais manu, allez mi, tant que ni kafunywa make, allez bon. Ou bien peut-être, chocolat, sinon là. Bifikrin, ak makacha maziou bebo, ni mirile, tarashi, kafunywa kola, au nazari, wala ma fleri, au gairihi, wala ma, onani onau. Wadi hada? Très bien, naktafi bihada.